Hello plus 2 dear students. Welcome to my channel शुभारंभ ट्यूटर. सर्वप्रथमे वीडियो को लाइक करिवो, चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को बजाई देबो. मु तुमको प्लस 2 सेकेंड ईयर समस्त छात्र छात्री को कहूची समस्ते क्लास रे भल भाबरे पाठ पढ़ी पारिबो. मु सब किछि टिकिनिकी ठारू नै गोटे गोटे करी सब किछि तुमको पढ़ाइबी हैला. तो आज आमे कोन पढ़िबा प्लस 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट मानन को पई हैला. प्लस 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट माने देख आज आमे पॉलिटिकल साइंस रो माने राजनीति विज्ञान रो गणतंत्र पाठटा पढ़िबा. प्रथमे काण अछि गणतंत्र अछि ना हम बुक रे. हाँ गणतंत्र पाठ पढ़िबा. ता माने गणतंत्र रो काण पिला माने देख मु तुमको सर्वप्रथमे गणतंत्र विषय रे बुझाइबा को चाहूची बा चेष्टा करूची. गणतंत्र गण माने लोक माने एवं तंत्र माने हला शासन. ताहेले गणतंत्र शब्दटी कोठु आसीची. गणतंत्र शब्दटी देख एठी मु लेखिची. गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राइटस रु आसीची. और एटा इंग्रजी रे भी लिखि देइची देख भलो की हला. डेमोस एंड क्राइटस माने क्राइटेरिया भी हे पारिबो हला. डेमोस रो अर्थ कोन? डेमोस रो अर्थ हला लोक माने एवं क्राइटस रो अर्थ हला क्षमता वा शासन. ताहले आमे गणतंत्र कोन काहाकू गणतंत्र कहिबा माने गणतंत्र कहिले कोन बुझिबा. गणतंत्र कहिले लोक मानकर शासन. गणतंत्र कहिले आमे कोन बुझिथाउ लोक मानकर शासन हैला. ठीक अछि. ताहले आमे कोन पढ़िबा डेफिनेशन. देख एटा संज्ञा देइछंती विभिन्न स्कॉलर्स माने तांकर विभिन्न मत प्रकाश करिछंती गणतंत्र को किए कोन कहिछंती गणतंत्र माने कोन गणतंत्र अर्थ कोन समस्तंकर मत अलग अलग अछि. हाँ है ना. तो देख सर्वप्रथमे आमे अब्राहम लिंकन को विषय रे पढ़िबा. अब्राहम लिंकन कोन लिखिछंती तांक मतरे ता माने गणतंत्र रो अर्थ कोन तांक मतरी. देख गणतंत्र हेउछि लोक मानक द्वारा एवं लोक मानक शासन को बुझाए. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन मु एटा इंग्रजी रे भी लिखि देइछि हला. तुमको आगो को जा पढ़िबो जो माने भी राजनीति विज्ञान रे जेमिति की प्लस 3 करिवो से मानक पई किंबा कोनोसी क्वेश्चंस माने कोथिरे आसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देबो सेथिरे माने इंग्लिश रे आसे ना. तो इंग्लिश तुमक पई आवश्यक. तो सेथि पई मु इंग्रजी रे भी लिखि देइछि हला. डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट of the people by the people for the people. It means democracy is the government जेमिति कि गणतंत्र गोटे सरकार जेनटा कि लोक मानक द्वारा एवं लोक मानक पई शासन को बुझाए हला. बुझी पारिलो अब्राहम लिंकन को विषय रे माने अब्राहम लिंकन कोन कहिछंती डेमोक्रेसी विषय रे हला. देन आमे कोन आगो को जिबा. देख सिली भी जने स्कॉलर्स है जे कि गणतंत्र विषय रे कहिछंती माने गणतंत्र तांक मतरे कोन है. तो देख बुझ पिला माने गणतंत्र एपरि एक सरकार जेउ थिरे कि प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए. तार अर्थ कोन गणतंत्र एक सरकार माने एपरि एंता एक सरकार एंता तार माने हला एपरि एक सरकार जो थिरे कि समस्त व्यक्तिंकर तांकर अंश निहित थाए. केमिति देख जेमिति आमे गणतंत्र रे इलेक्शन होउछि ना. इलेक्शन होउछि माने आमे डायरेक्ट गोटे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करूनु माने डायरेक्ट काहाकू आस तुमको आमे जेमिति कि एमएलए करिबु एमपी करिबु कि सरपंच करिबु एमिति तो कहूना ना. हाँ एटा हला एमिति काहाकू कहूनु. तो आमे आम गणतंत्र रे कोन करि थाउ गोटे रिप्रेजेंटेटिव बाछि थाउ जेमिति आमे अंशग्रहण करूछु भोट दउछु. तो भोट देवार माने हला आमे राजनीति रे अंशग्रहण करूछु हला कि नहीं. बुझी पारिलो तो सरकार गणतंत्र गोटे सरकार जोथिरे कि समस्त व्यक्ति बा प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए हला. ताहले हम आगो को जिबा. देख एठारे मु लिखिछि लॉर्ड ब्राइस कोन कहिचंती
ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥାଇ ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ନେଇନାହାନ୍ତି ନା। ହଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷମତାଟା ଦେଇଥାଉ ହେଲା। ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଉ ମାନେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ହିଁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇପାରିବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟେଇ ପାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆଇନତଃ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେଖ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛି, ଏ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। According to Lord Bryce, democracy is the form of government in which the ruling power of the is largely vested not in any particular or classes but in the members of the community as a whole। ମାନେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଜନତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ନା। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥାଇ ସମସ୍ତ ଜନତା ମାନେ କିଏ? ଲୋକମାନେ ନା। ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସ୍କଲାର୍ସ ଡେଫିନିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭି ଡାଇସି ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଭି ଡାଇସିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ଟ କରୁ, ମାନେ ଆମ ସରକାର ଭାବରେ ବାଛିଥାଉ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ according to A.V. Dicey, democracy is the form of government in which the governing body is comparatively is a larger function of population। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଛିଥାଉ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବଡ଼ ନା? ହଁ, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼। ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତ ଦେଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଡେଫିନିସନ୍ଟେ ଅଛି ଦେଖ, ଦେଖିନିଅ। ଗେଟେଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କାହାରି ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। According to Gettel, democracy is that form of government in which the masses of the population possesses the right to share in the exercise of the sovereign power। এই sovereign powerଟା କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥାଏ ନା। ହଁ, ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏକ ସରକାର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା? ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଦେଖ, ଏତିକି ପଢ଼ିଲା ହେଲା। ଡେଫିନିସନ୍ ପଢ଼ିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠିରୁ ଆସିଛି ପଢ଼ିଲା। ଡେଫିନିସନ୍ ତ ବୁଝେଇଲି ହେଲା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କ'ଣ ଯେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।